टा करू छु 5 तारीख रे हमर रहबा जेन तेलटा मेगा तेलटा हमें लगावा की जाऊ छु 5 तारीख नु आज थानु पूरा 31 दिसंबर तक रहबा 31 दिसंबर जक रहबा दिसंबर महासेल मेगा सेल लेजेंड न्यूयॉर्क लाइक स्पेशल फुल बॉडी देखो एटा भी 7000 टंका रो एटा देखो मात्र 7000 टंका देखो ब्लाउज पीस वार देखो आज का जेंडा दादा कहले धमाका सेल चाली छे एटा नवा बरस जक रहबा ने दिसंबर 31 लास्ट है लास्ट देखो केते बढ़िया सुंदर लागे देखो केते खास लागे देखो रामा ग्रीन कलर अछि देखो केते किस्म कलर माछो बॉर्डर रे अछि एटा प्राइस का 7500 टका 8500 टका देखो आपण नै पाबे बढ़िया सुंदर कलेक्शन तापर देखमा आउटे देखमा शंख वाला साड़ी देखो एटा सल्फेट रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन बिहावरिया स्पेशल सब आसी देखो हाई क्वालिटी साड़ी देखो सीम वाला साड़ी माने देखो सबको जुहार ऑफर तरह स्वागत वर्तमान फेर गया पहुंचिलिन सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा के तांकन जानबे केते बढ़िया संबलपुर साड़ी केते सस्ता दाम रे मिलसे आपन माने बहुत ही पसंद करसन आजिका जेहेतु बिहागर सीजन रो सेल स्टार्ट हो गलानो आपन माने बहुत ही परचेज करसन आजिका आपन मन पसंद रो कलेक्शन देखमा गोला वीडियो रे हमें लाइव सेल रे देखि देला आपन बहुत ही पसंद करथले आजिका भी हेंता स्पेशल खास कलेक्शन रहबा जेना आपन माने डिमांड करथले तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलु छे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करी आरंभ रो लास्ट जाक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा का सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ारू दुकान के आसबेले कलेक्शन कि चिंता सब देखबाले पे देखुन एटा थान ड्रेस सेट माने अच्छे देखुन याडे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने हैंगिंग करे याडे देखुन छुआकर ड्रेस नु नेकरी बड़ मानकर शर्ट आ याडे देखुन जेन थान माने भी अवेलेबल अछि सब प्रकार कलेक्शन आपन माने ए टू जेड गुटे दुकान हुई आपन माने देखबाले पेबे जेंटा कि अच्छे देखुन संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर न तो जाओ तांगनो पहिरमा तो दादा फेर स्वागत नमस्कार ये मा समले वेलकम टू सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर तो आजिर वीडियो रे केंगे कलेक्शन देखमा हमर या आज जे डेटटा हो जे 6 तारीख आज का हां 6 तारीख दिसंबर आज हमें शूटिंग टा करू जे 5 तारीख रे शूटिंग डेटटा बाहर दुबा जेन वीडियो देखु जना पड़ा हां शूटिंग टा करू जे 5 तारीख रे हां हमर रहबा जेन तेलटा मेगा तेलटा हमें लगावा की जाऊ छु 5 तारीख नु आज थानु पूरा 31 दिसंबर तक रहबा 31 दिसंबर जक रहबा दिसंबर महासेल मेगा सेल लेजेंड न्यूयॉर्क लाइक स्पेशल सेटा सेल रहबा तेटा सेल काना रहबा आगु तो आपण माने बहुत प्यारा दे करी बढ़ई जन दुकान के बहुत जन कमेंट भी कले आ केबे सेल आनबे का केबे सेल आनबे बोले इथर सेल बाहर करी जो हमर जेंडा आगरुत हिला हमर श्रावण मासे जुलाई रे से टाइप रो सेल आसी जे कुर्ती स्टार्टिंग ही जाउ जे 499 रे 499 आउ किछ में भिड़ो अछन या से सब नहीं देखे 499 रो शुरू ही जाउ जे स्टार्ट ही जाउ जे 399 ढिला ही जाउ जे 799 कुर्ता ही जाउ जे 499 टाइप रो अछि पछे सेटा टिके देखमा एंड सब सेल स्टार्ट ही जे बोलन हां सेल स्टार्ट ही जे तापर आज जानू जन तो बिया करिया सीजन आला न हां बेले साड़ी माने भी पहला टिके देखि दो हां तो आपन दुकान स्टार्टिंग रेंज केतन होई आसे हमर दुकान रो स्टार्टिंग रेंज 500 टका रो 500 टका रो स्टार्ट हे जाउजे गोला वीडियो रे इधर आगु भी देखैतला बहुत जेनटा भी 500 टका रो नेबे हेटा भी 12 हाथ है 12 हाथ है प्योर कॉटन रो सेटा माने विजिट करले देखबा ले पाबे आज टोटल सामान बिया करिया सेटअप टोटल सामान भी नहीं पारबे अवेलेबल अछि हमर बाके छुआ डेनो नहीं करी बुढ़ा बुढ़ी सब को लगी नहीं पारे सब अवेलेबल अछि सब अवेलेबल थान कपड़ा बोलबे थान कपड़ा भी अवेलेबल अछि ड्रेस कपड़ा आज ड्रेस कपड़ा टिके बहुत दिन नहीं देखे नहीं देखबारा लाइव सेल गला थरा कमेंट बहुत लोग कहि दिले ड्रेस सेट माने देखे दमा केंदा टाइप रो अछि 700 टंका नु हमर ड्रेस कपड़ा शुरू हेसी ड्रेस सेट इटा फिर सेट हेटा नहीं देखाबा इथरा हमें देखौ छु इटा देखो 1299 टंका रे 1299 टंका रे ई टाइप रो आबा हां द ऊपर टॉप लगी एंती कपड़ा आबा 2.20 आसी 2 मीटर 20 सेम आसी एंती 2.5 मीटर ना एटा देखो ना आपण खाली गुटे डिटेल देखे दिहला नहले वीडियो आके बहुत लंबा आइबा कपड़ा है इटा पैंट कपड़ा है एटा तर चुनेरी एंती टाइप आसीबा एंती टाइप रो चुनेरी आइबा 1299 कहले ने 1299 टका बहुत सुंदर लागे देखो दुपट्टा सब अछि सेट अछि देखो इटा केते सारा कलर रेंज केते सारा इटा हमर जेन कंढी डिजाइन जेन अछि बूटी काम जेन अछि इटा 1499 टंका तापरे हमर पाखे एंते उत्कल बांधा वाला प्रीमियम कलेक्शन आसी गला उत्कल लक्ष्मी रो आसी जीवा
399 399 रे ଆଉ 399 में 3999 हां 3999 আর নবকোঠি র বহুত লোক কমেন্ট কইছিলে নবকুঠি भी আছে নবকোঠি দেখো দেখে দেমা নবকোঠি দেখে দেখুন এটা নবকুঠি রে কমেন্ট রে বহুত লোক নবকোঠি কই দেখে দেখুন দেখো নবকোঠি দেখো এন্ড প্যান্ট উনি সহিত আছে বহুত বঢ়িয়া ম্যাচিং রে আছে বহুত সুন্দর লাগুছে ম্যাচিং আছে এটা আসি ଯିବା 3699 মাত্র हां 3700 ধরুন 3699 টাকা দেখুন আপন দেখুন এন্ডিটা মানে भी আসি ଯିବା কেতে সারা ড্রেস 3599 দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে দেখুন কি নিচে আবার সফটওয়্যার কালেকশন ভরপুর কালেকশন अवेलेबल আছে দেখুন এটা দেখুন ব্ল্যাক আউ येलो कलर रो कॉम्बिनेशन আছে इधर फायदा उठे दोन बहुत जल्दी उठे दोन नाले रेट स्टॉक आउट ही जीवा हां आ रेट बढ़ी भी जीवा इडा 3599 यानी 3599 देखुन आपण नहीं पारबे ए सब अच्छे देखुन सब जेना कहबे हमें रेट दे दमु मैं इटा देखे दउ जे रेट माने एकदम चीप प्राइस होलसेल प्राइस लागी बा होलसेल प्राइस रे ही ऐसी देखुन देखाबार संभव भी नुहे फिर आज का साड़ी भी देखबार अछि देखो साड़ी भी देखबार अछि कुर्ती भी हमको देखबार अछि देखो केते सारा कलेक्शन अछि देखो जेंडा भी पसंद आबा पड़ो स्क्रीनशॉट को टिक मारी पठाले आपन को पूरा फोटो मिल जिबा प्राइस भी डिटेल मिलिबा देखो याडा भी देखो ड्रेस सेट सब एक से कॉटन पाटर भी अछि दे कॉटन पाटर है इटा भी अछि तापरे हमें जिमा एक साड़ी निके आ गुटे जिनिस कहबार लई चाहू जे आमे ड्रेस रो फोटो दे नहीं पारो ड्रेस टा ऑनलाइन नहीं पारो ऑनलाइन ही ना पारे ऑनलाइन नहीं पारो ड्रेस कुर्तीटा हां कुर्तीटा जेंदा छुआ मंगोटा मांगी देले कुर्ती मांगी देले बाकी ड्रेस सेट हिबा साड़ी ड्रेस सेट ही एंदी ड्रेस सेट ही जीवा फोटो वीडियो मांगियो फोटो वीडियो दे देमा आ साड़ी भी साड़ीटा ही ई टाइप रे भी हमर पार्सल माने जैसी डिलीवरी कोरियर रे देखो डिलीवरी कोरियर रे आपण जेंदा ऑर्डर इटा नै न हमर सीओडी रो कि किछि इटा नै न देखो आपण जेंटा भी ऑर्डर करबे या फास्ट पेमेंट ही करवा के ही पड़वा फास्ट पेमेंट करबे पेमेंट कोला बाद एड्रेस देबे आपण को एड्रेस रे एंदा किछि इंदा सबे जेंदा Amazon Flipkart रे जेंदा जासी एंदा देखो सिक्योर पैकिंग रे आपण को घर जा पहुंचे दिया हबा इटा तो आजि त औरी भी होचे पैकिंग माने चालू जे जेत के ऑर्डर आउजे संगे संग पैकिंग करो डिस्पैच करा होजे आपण माने जेन ऑर्डर देबे सेदिन ही डिस्पैच हे जिबा 2-3 दिन भीतर पहुंचीबा तार पर देखमा यानी साड़ी छोट साड़ी रो शुरू करतो बियाह सीजन हमर आसी वाला बला आज बोर्ड साड़ी रो स्टार्ट कर बोर्ड साड़ी ही आरंभ करना बोर्ड साड़ी रो स्टार्ट करमा कांति लई निजे पिनवार लई भी दवार थइवार लई भी देखुन साड़ी कलेक्शन साड़ी यहाँ नानी देखाबे ए देखुन केते बढ़िया सुंदर 6 धड़ी रे अछि देखुन मेहंदी कलर आ लाइट कलर आ मेरून धड़ी आंचल रे केते बढ़िया सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे अछि ए देखुन आंचल एटा मयूर डिजाइन अछि आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागबा 7500 देखो 7500 टका देखुन आपण नै पारबे तार पर देखमा आउटे देखुन पिंक कलर रे चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर जिंदा यानी को स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखुन पिंक कलर रे देखुन चौड़ा बॉर्डर रे अछि ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखुन एक नंबर लाग देखुन एटा देखुन आंचल साइड रहबा आइडाला पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागे केते बढ़िया लागै साड़ीटा भी एदर प्राइस 6500 टका मात्र केते सुंदर साड़ी देखुन मात्र 6500 टका देखुन आपण नै पाबे फिर ब्लाउज पीस तो सब आसी जीवा ब्लाउज पीस तो सब साइड रे आसी जेन साड़ी देखबे से साड़ी पसंद लागिबा तार पर देखमा कॉम्बिनेशन रे अछि सो नवा कलेक्शन आसी देखुन बियाह सीजन लगी बिहार लगी स्पेशल नवा कलेक्शन सब देखो सब रसी खुली के देखा होची एटा देखो ना आंचल देखो एटा आंचल एटा पूरा बॉडी देखो एक नंबर दिसु छै इथरे भी ब्लाउज पीस रहबा ठीक बंद करो ई जे 8-5 तार पर देखमा एतर प्राइस टे भी 7500 एटा देखो 7500 टका देखो लाइट कलर रे आ ओटे भी देखो मेहंदी कलर रे एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि कलर टा भी बहुत सुंदर लगछि एटा इंग्लिश कलर रे अछि इंग्लिश कलर रे ऑलिव कलर भी कहू एटा अवेलेबल प्राइस अछि ब्लाउज पीस आसीबा एटा देखो ना आंचल टा पूरा डार्क रेड रे आसबा तर बॉडी एटा तार पूरा बॉडी देखो केते सुंदर दिसि देखो साड़ी 6500 मात्र केते बढ़िया हेवी क्वालिटी साड़ी देखो चौड़ा धड़ी अछि मात्र 6500 टका देखो एटा सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रु एटा आपण नै पारबे एटा जेन साड़ी देखो जन ऑनलाइन मगे पारबे या दुकान से पारबे 6 धड़ी ऊपर अछि 6 धड़ी अछि रामा ग्रीन कलर अछि देखो नेरे तर आंचल देखो ना आंचल
তার ফুল বডিটা দেখো আর বডি 7500 টাকা কেতে 7500 বহুত সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপনি নেই পারবে ଆଉ এটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রুদ্রাক্ষ বর্ডারে আছে দেখুন কোଣାର୍କ চক্ରରେ শাইনিং वाला কলর আছে कलर कॉन्ट्रास्ट भी ब्लू रे ग्रीन আছে বড় ভালো কন্ট্রাস্ট भी দেখুন এই দেখুন আঁচল আঁচল ফুল বডির লুকটা দেখুন বা বর্ডারটা দেখুন 6800 টাকা 6800 টাকা হ্যাঁ 6000 এক নম্বর যে শাড়ি দেখুন 6800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন পক্ষী শাড়ি পক্ষীরাজ শাড়ি দেখুন কেতে পক্ষীরাজ না পক্ষী পক্ষী শাড়িটাকে এতে না খালি পক্ষী আছে দেখুন পক্ষী वाला শাড়ি এটা দেখুন তার আঁচল মেরুন কালার আছে এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন কেতে খাস লাগে দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে দেখুন কেতে কিসমর চড়ে মাছ বর্ডার রে বের আছে এটা প্রাইস কেমন হবে 7500 7500 টাকা 8500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই বড়িয়া সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা আর এটা দেখুন শঙ্খ वालाটা শাড়ি দেখুন এটা সুপার সালফেট রে কফি কালার কম্বিনেশন বিহাগরিয়া স্পেশাল সব আসি দেখুন হাই কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন থিম वाला শাড়ি মানে দেখুন আর রেট শুনুন কেতে সস্তা পড়ুজি এটা দেখুন আঁচল এটা হলা তার ব্লাউজ পিস এটা তার পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শঙ্খ वाला শাড়ি আপনারা নেই পারবে বড় সানি কি শঙ্খর ডিজাইন আর ধড়ি দেখুন কেতে বড়িয়া চৌড়া আছে 9500 টাকা 9500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही सुंदर लगे बहुत ही खास लगे सब साड़ी कलेक्शन और पर्पल कलर रे देखो एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर আছে नवकोटी पैटर्न আছে हां कोणार्क आ এটা कोणार्क मंदिर चक्र रो डिजाइन আছে मंदिर चक्र रो अशोक स्तंभ भी আছে এটা দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে এটা আসবে ব্লাউজ পিস বডি এটা তার পুরা বডি রে দেখুন বডি র লুকটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি যে আপনারা নেই পারবে মাত্র 9000 টাকা দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 9000 টাকা রে নেই পারবে बहुत बढ़िया लगे 8500 টাকা দেখুন 8500 এর কি হেভি কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা রে নেই পারবে তারপর দেখমা এটা ওটা भी দেখমা চৌড়া বর্ডার রে আছে লাইট কালার সঙ্গে এটা স্কট বর্ডার আছে দেখুন লাইট আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন আছে পুরো बढ़िया লাগুছে এটা দেখুন অফিশিয়াল প্যাটার্ন ये देखो आंचलटा देखो केते फिनिशिंग आ केते हाई क्वालिटी रो साड़ी आंचल एटा तार पूरा बॉडीटा देखो केते बॉडी देखो केते सुंदर लाग देखो आपण नहीं पारबे कहो एटा 7500 टाका देखो मात्र 7500 टाका देखो एतकी बढ़िया डिजाइन आपण नहीं पारबे तापर देखमा आउट देखमा देखो छोट छोट बॉक्स रे ट्रैवल डिजाइन আছে बॉक्स देखो ट्रैवल डिजाइन আছে এটা नवकुठी पैटर्न नवकुठी केते 13 की 14 कुठी हेबा 13 कुठी नवा पैटर्न এটা দেখুন आंचलটা भी बढ़िया लागे छे तर फुल बॉडी फुल बॉडी देखो पर्पल कलर আছে চৌড়া বর্ডার আছে 8500 টাকা আসবে দেখুন কেতকি হেভি শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা আউটে চৌড়া বর্ডার আইরো দেখুন স্পেশাল কালেকশন চৌড়া বর্ডার আছে ডিফারেন্ট ডিজাইন টিকে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল तर फुल बॉडी দেখুন এই শাড়িটা মাত্র 7000 টাকা আছে দেখুন এর কি হেভি শাড়ি মাত্র 7000 টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন 7500 টাকা রে দেখুন 7000 টাকা রে 7000 রে ব্লাউজ দেখুন আও भी बढ़िया আছে দেখুন 7000 টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক চৌড়া ধরি দেখুন আপনারা নেই পারবে স্পেশাল কালেকশন सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर सम्बलपुर नंदपड़ारू आ जेन ऑनलाइन ने वाली चाहो स्क्रीनशॉट करी तांकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो तापर देखमा देखुन मेहंदी ग्रीन कलर दे मेहंदी ग्रीन कलर रे अछि एटा रेड कलर कॉम्बिनेशन आ पाटा धड़ी रे अछि देखुन सिंगल धड़ी এটা দেখুন আঁচল যেটা দেখবে হে শাড়ি পছন্দ লাগবে দেখুন আজরা স্পেশাল খাস খাস কালেকশন এটা দেখুন আঁচল ডিজাইন রে হিছে তার বডিটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে কেতে কোড়িয়া লাগুছে দেখুন আপন নেই পাবে পারি ধড়ি আসপাইথিরে বে রুদ্রাক্ষ ধড়ি যেটা কইছো এটা তার ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন সুপারি ধড়ি এটা भी 7000 টাকা এটা भी দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে দেখুন আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখমা আউট দেখমা দেখুন পিঙ্ক ব্ল্যাক কম্বিনেশন এটা भी बहुत ही वायरल ऐसी साड़ी रा गोल्डन धड़ी अछि এটা भी দেখুন ওসে টিস্যু র ধড়ি বাই লাগি দেখুন টিস্যু ধড়ি লখে দিছি মাছ ধড়ি আর স্টার ধড়ি র কম্বিনেশন আছে মিক্স রে আছে এটা দেখুন আঁচল যেটা আছে চৌড়া ধড়ি भी তার এই টাইপ র আছে প্যাটার্ন রে আছে আঁচলটা তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি দেখুন
এটা भी 7000 टंका रो এটা দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন ब्लाउज वार ব্লাউজ পিস ওয়ার থেকে দেখুন আজকা যেটা দাদা কইলে ধমাকা সেল চালিছে এটা নয়া বরস জায়গা হেবা না डिसेंबर लास्ट ডিসেম্বর 31 লাস্ট লাস্ট দেখুন 2025 র দেখুন এন্ড সেল এটা চালিছে তারপরে ফের রেট মানে তারপরে চেঞ্জ হবা বড়ি भी পারে এটা দেখো টেরাকোটার ডিজাইন আছে বড়ি পারে না পড়াভাত তো নিশ্চিত রামা গ্রিন কলর আছে এটা পরভাড়ি যে আছে এটা জামা গ্রিন রে পুরো ছোট ছোট কাম হই যাইতে এটা দেখো না আচ্ছা বঢ়িয়া লাগছে तर বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন পুরো ইউনিক লাগছে শাড়ি বহুত সুন্দর লাগে দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন আর ব্লু ধড়ি আঁচল লাগি আও भी বঢ়িয়া লাগছে তার দাম কেন আসবা 6800 টাকা মাত্র মাত্র দেখুন 6800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরো ফাইন रहबा ফাইন কোয়ালিটি কপড়া কোয়ালিটির আসিছে ইটা ভিডিও দেখলা মাত্র কি জলদি হি আসবে না তো তার সব স্টক সরি আসি আপনারা যেতকি জলদি বা ভিজিট করুন আর বুকিং করুন অনলাইন বেলে স্টক মানে পাই পারবে মানে দেখুন রেড আর কফি কালার কম রেড আর ব্ল্যাক আছে এটা দেখুন আমি শুটিং भी করুছু 5 তারিখ আপনারা ভিডিও দেখবে 7 তারিখ এটা এটা দেখুন আঁচলটা এটা কোণার্ক চক্র আছে আর বডিটা দেখুন কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে দেখুন চূড়া ধড়ি রয়েছে মাছ ধড়ি আছে ধড়ি কম আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 8500 টাকা 8500 টাকা দেখুন হেভি কোয়ালিটির ধড়িটা দেখুন কেতে ছোট ছোট মাছ রয়েছে बहुत ही बढ़िया लागुचे बहुत ही सुंदर लागुचे आपन ई टाइप रो कलेक्शन सब नो नो आसी छै आपन आसी नहीं पारबे तापर देखमा पेरे पेरे मॉडल टाइप छै इटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर আছে रुद्राक्ष बॉर्डर रे देखला चल এটা बॉडी साइड रो देखो দেখুন এটা বডি সাইডটা तर आंचल साइडটা দেখুন কেতে बढ़िया खास लागु দেখুন 5500 টাকা দেখুন এতকি হেভি শাড়ি भी দেখুন মাত্র 5500 টাকার দেখুন बहुत ही जबरदस्त बढ़िया लागबा तापर देखमा आइरो साड़ी देखुन सब बिहागरिया सीजन रो स्पेशल कलेक्शन स्टार सप्ताह चौड़ा बॉर्डर रे अछि तेबे ए देखुन आंचल आओ बॉडी देखो स्टार रो डिजाइन अछि देखुन छोट छोट सप्ताह रो डिजाइन अछि 6500 केदे 6500 देखुन एड की हेवी साड़ी भी देखुन मात्र 6500 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे आ लेट ना करूं जल्दी जल्दी आसुन तांकर दुकान के एटा ओटे देखुन जिगजैग बॉर्डर रे अछि हाथी साड़ी फैंसी धड़ी रे अछि देखुन हाथी वाला साड़ी छोट छोट हाथी अछि छोट छोट बॉडी जक डिजिटल धड़ी जेंटा हमर ओडिया भाषा रे फैंसी धड़ी भी कहू जेटा देखुन आंचलटा एटा हला तार पूरा बॉडीटा देखुन 8000 टंका मात्र देखुन मात्र 8000 टंका रे देखुन आपण माने पाई पारबे ब्लाउज पीस भी 7500 टंका रे देखुन आपण गले स्पेशल 7500 टंका रे देखुन जल्दी जल्दी आसुन विजिट कर कलेक्शन में नहीं जन तापर देखमा देखुन इधर कलर ऑप्शन আছে এটা দেখুন এটা भी দেখুন ব্ল্যাক আর ইংলিশ কালার রে সেটা দেখুন এটা কালার কম্বিনেশন বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল तर फुल बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागुचे प्राइस रहबा सेम प्राइस रहबा जाकू जेंटा पसंद लागु स्क्रीनशॉट करू ना तांग नंबर रे फोटो सा न सस्ता रेटा देखुन इटे भी सेम धड़ी से डिजिटल फैंसी धड़ी डिजिटल धड़ी रहछे ऑरेंज कलर रहछे ब्लू धड़ी आंचल रहछे 7000 मात्र 7000 टका देखुन ला आंचलटा एटा पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागुचे এটা দেখুন মাত্র 7000 টাকা পড়বা এটা भी দেখুন 7000 টাকা রে আসিবা पर्पल कलर আছে ডিজিটাল ধরি আছে ব্ল্যাক কম্বিনেশন আছে এটা প্রাইস কত কইলে 7000 এটা দেখুন 7000 টাকা রে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এ দেখুন কেতে হাই কোয়ালিটির কাম হিছে আর রেট भी দেখুন কেতে সস্তা আছে মাত্র 7000 টাকা দেখুন এই লেভেল র কালেকশন আসি এইছে আপন মানে আসি কি তাঙ্গ দোকান নি পারবে या অনলাইন মগাই পারবে তারপর দেখমা আউটে দেখমা দেখুন ডস্ট কলর রে আছে এটা कोणार्क चक्र मंदिर डिजाइन देखुन पाटो लेखे लागू छे भी 3D शाइनिंग आसबा देखुन एटा डबल कलर शाइनिंग आसबा ये देखुन आंचल ब्लाउज पीस भी देखुन आ तार बॉडीटा कामटा देखुन मात्र 6500 रे 6500 देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 6500 टका लेके देखुन आपन को स्पेशल प्राइस रे मिली जाउछे तापर देखमा पिंक कलर रे गुटे अछि टेराकोटा रो साड़ी देखुन माछा धड़ी दोचे এটা দেখা হইছে আগ্রু তার এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে এটা টেরাকোটা দেখুন কেতে হেভি কাম আছে কেতে ছোট ছোট কাম আছে ছোট ধরি যা পতলা ধরি পছন্দ লাগছে এটা খুব সুন্দর লাগবে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচলটা आओ बॉडीটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন যে भी নেবে बहुत ही बढ़िया 5 स्टार रेटिंग देबे
6800 মাত্র 6800 টাকা দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 6800 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে তারপরে দেখমা আউটে দেখুন এটা ব্লু রে কফি কম্বিনেশন আছে দেখুন কফি বাকি ব্ল্যাক হবা কফি আছে लेकिन मोबाइल रे ब्लैक बाई जना ব্ল্যাক দিছে लेकिन এটা কফি আছে কফি মুই भी কনফিউজ আঁচলটা भी কফি আছে দেখুন কফি আছে लेकिन আর ডিজাইনটা দেখুন গছর ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস কফি আসবা বডিটা भी দেখুন আম কসি প্যাটার্ন আছে আম্বুয়া শাড়ি भी কোসন এটা 7500 দেখুন এর কি বড়িয়া থিম वाला শাড়ি भी দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়া রো আপন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে দেখুন অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন রে এই দেখুন আচ্ছা না এটা দেখুন সমুদ্র ভিতরে যে জীবজন্তু রয়েছন সামুদ্রিক জীব এটা আতা বডি দেখো স্টার র সে আমার যেন সমুদ্র ভিতরে যেন রয়েছন জাহাজ রয়েছন সব আছে দেখুন হাতি বিথাই করি কেতে বড়িয়া সুন্দর ডিজাইন রে মিলি যাচ্ছে এটার প্রাইস 9000 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে মা আউটে দেখমা এটা দেখুন বড় সপ্তাহ উপরে পেপার বর্ডার রে আছে পেপার বর্ডার দেখুন সপ্তাহ वाला यूनिक डिजाइन रे जे देखुन पूरा नया क्लासिक कलेक्शन देखुन आपन माने पारबे এটা কপড়া भी कितने बढ़िया लागছে पूरा लाइट वेट साकुडे सुता আছে केते बढ़िया लागु देखुन দেখুন তারা এটা তারা আঁচল ব্লাউজ পিস নয়া সেতরে মাত্র 6000 টাকা দেখুন এর কি बढ़िया শাড়ি দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন তার ধড়ি भी দেখুন কিছু ইউনিক আছে যে भी পিনি দিবে গুড়ে অলগা প্রকার হিলাবা দেখুন পুরা নয়া লুক আসবা মাত্র 6000 টাকা দেখুন সফটা वाला শাড়ি দেখুন ইয়েলো আর রেড কম্বিনেশন রে আছে 6 ধড়ি রে আছে দেখুন 6 ধড়ি রে আছে প্রাইস টা भी बढ़िया আছে একদম কম প্রাইস রে আছে बहुत ही कम प्राइस रे আসবা দেখুন আঁচল এতে ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस वार कसे देखुन आपन नहीं पारबे स्पेशल कलेक्शन इधर प्राइस का रहबा इधर प्राइस केते कहले 7000 টাকা দেখুন এতকি হাই কোয়ালিটি वाला ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার রু তারপরে দেখমা পিঙ্ক কালার রে দেখুন তো এটা ট্রিপল ধড়ি রে আছে ট্রিপল ধড়ি রে আছে 6 ধড়ি রে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো পুরা বডি রে দেখুন বডির লুকটা দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগছে আপন নেই পারবে এটা প্রাইস সেম 7000 টাকা কেতে সুন্দর লাগছে এটা প্রাইস কেতে কইলে কি 6500 টাকা দেখুন 6500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া স্পেশাল কালেকশন বেবি পিঙ্ক আর ব্লু ধড়ি আঁচল আছে তারপর দেখবা কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র वाला শাড়ি এটা দেখুন বহুত ही ভাইরাল শাড়ি দেখুন ডাবল বর্ডার আছে এটা দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি রে দেখুন 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকা দেখুন স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে তাঙ্কনো কালেকশন বহুত হি আছে लेकिन কাস্টমার ভিড় হেগলেন বলে আমি সব কালেকশন দেখি না পারো দেখো শো না করুন যে স্ক্রিনশট করি করে দেবে তাঙ্কু হোলসেল প্রাইস বতে দিয়া হবা বতে দাম প্রাইসটা দেখুন ডাবল বর্ডার भी খাস খাস কালেকশন আসি যাইছে তারপরে দেখমা এটা জিগজ্যাগ বর্ডার রে আছে ডাবল ধড়ি এটা ওটা দেখুন ইউনিক ফ্যান্সি বর্ডার আছে ডাবল বর্ডার দেখুন স্টার বর্ডার টাইপ র আছে बहुत ही सुंदर लगे देखो डबल बॉर्डर भी यूनिक यूनिक कलेक्शन आसी जाइए देखो এটা डबल ধড়ি রে ব্ল্যাক রে গ্রিন আছে আপন মানে भी দেখুন তাঙ্কর ভাই যেনতা বিয়া করিয়ার আছে মানে নেবে এটা কথা লাগি যাচ্ছে আপন মানে আসি করি বেন্দা নাই পারবে বিয়া করিয়া নেবে কি হোলসেল রে দিবে নেবে যে নাওয়ালা ইচ্ছা হচ্ছেন মিলি ভিজিট করুন সবকে ভিজিট করুন আপনগো সেটা বতে দিয়া হবা রামা গ্রিন কালার আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে কেতে খাস লাগছে কালেকশন দেখুন খুলি কি দেখে তুমি बहुत सुंदर लगे देखो रामा ग्रीन कलर रे बहुत पसंद आउजे ब्लू धड़ी आंचल एटा देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन तापर देखमा 7000 टंका 7000 टंका रे देखुन आपन माने स्पेशल एटा थिला आज रो लास्ट कलेक्शन आ भी तांकन बहुत ही अच्छे लेकिन आपन माने सेटा विजिट कला देखबा ले पेबे कस्टमर भी यहां गेलन सेते बेले हमें वीडियो के आज गेरा इन ही एंड करछु आई भीतर भी जदी कैंसीटा पसंद लागे आपन माने जदी ऑनलाइन नंबर चाहो छ स्क्रीनशॉट करू तांको जे व्हाट्सएप नंबर दिए सेने फोटो एड्रेस पेमेंट देके आपन माने ऑनलाइन बुकिंग करि पारबे तो रात आज रो वीडियो केंदा लाला कमेंट कोन भला लाला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पळात रह सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।